Alright. Saya start dengan lita yang pertama, 3-phase uncontrolled half-wave rectifier. Alright, 3-phase uncontrolled half-wave rectifier. Okay, we start off with the circuit diagram. Yeah, kita start dengan circuit diagram. Okay, so untuk circuit diagram bagi 3-phase rectifier, okay, sebab ini adalah lita half-wave. Ya, untuk 3-phase punya rectifier dia berbeza sebab 3-phase supply. Okay, sebab 3-phase supply kita ada 3. Kita ada VA, kita ada VB, kita ada VC. So each supply akan ada satu switch. Okay, setiap satu supply ni akan ada satu switch. Alright, so bila dia ada satu switch, kita akan ada diode satu, ya, diode 1 yang akan di forward biaskan oleh supply VAN. Alright, diode D2 akan di forward biaskan oleh supply VBN dan diode D3 akan di forward biaskan oleh supply VCN. Alright, so untuk half wave circuit kita akan ada neutral connection. Ya, untuk half wave circuit kita akan ada neutral connection. Jadi load yang kita akan consider untuk 3-phase rectifier hanyalah resistive load. Ya, hanyalah resistive load. So this is the circuit diagram of 3-phase uncontrolled. Okay, kenapa uncontrolled? Sebab dia guna diode, ya. Uncontrolled half wave. Okay, rectifier with resistive load. Okay, with resistive load. So kalau half wave 3-phase, ya, kalau half wave 3-phase, dia akan ada 3 number of switch. Ya, dia akan ada 3 number of switch. So itu half wave. Kalau full wave, okay, itu tak ada dalam syllabus, dah dikeluarkan daripada syllabus. Half wave 3 switch, kalau full wave dia ada 6 ataupun 12 switch. Jadi patut bersyukurlah yang full wave tu tak dimasukkan dalam syllabus. Alright. So untuk lita saya rasa tak ada masalah. Tapi untuk operation lita, okay, please listen carefully, please listen carefully. Untuk operation of circuits, dia akan ada sedikit twist dekat operation tu, ya, dekat operation tu. Okey. Jadi untuk operating principle, dia ada beberapa syarat yang perlu dipenuhi. Okey, ada beberapa syarat yang perlu dipenuhi. Nombor 1, antara 3-phase voltages itu, ya, kita punya input supply 3-phase voltage tu, which is VAN. Okay, kita punya 3-phase supply. Kita ada VAN, kita ada VBN dan kita ada VCN. Okay, among the 3 value of voltages, okay, hanya satu sahaja yang akan forward biaskan diode switch. Okay, hanya satu sahaja yang akan forward biaskan satu diode pada satu-satu masa. Alright. Jadi antara 3 ni, okay, antara VAN, VBN dan VCN, ya, masing-masing ada diode yang dia nak forward bias. So VAN diode dia adalah D1, VBN adalah D2, VCN adalah D3. Alright. Jadi bilakah VAN akan forward biaskan D1? Bilakah VBN forward biaskan D2? Bilakah VCN forward biaskan D3? Okay. Jadi bila, where is the starting point for each of the phase voltages untuk forward biaskan setiap satu diode masing-masing. Alright. So apa yang kita perlu cari adalah, okay, kita perlu pastikan the most positive instantaneous voltage at that particular time. Okay, at any given time, alright, kita kena pastikan siapakah antara 3 ini. Ya, antara these 3 phase voltages, among the 3, siapakah yang the most positive. So bila kata the most positive, kita kena cari satu yang paling positif dan paling stabil pada waktu itu.
Okay, itu syarat dia. That is the first syarat. Okay, kita kena cari the most positive instantaneous input voltage among the three. Siapa yang paling positif dan yang paling stable. Alright. Jadi bila kita dah dapat tahu siapa yang paling positif, kita akan dapat tahu siapakah atau which of the diodes yang akan on pada waktu tersebut. Ya, pada waktu tersebut. Alright. Jadi oleh kerana supply voltage ini, okay, oleh kerana three phase supply ni is 120 degrees apart, okay, 120 degrees apart maksudnya dia punya phase shift between VA, VB and VC is 120. Jadi setiap satu diode dia hanya boleh conduct maximum 120 degrees. Jadi setiap satu diode dia boleh conduct sehingga 120 darjah atau kurang daripada 120 darjah. Okay, diode tu boleh hidup maksimum 120 dan kurang daripada and possibly kurang daripada 120. Alright? Okay, so ini adalah syarat yang kita perlu ingatlah macam mana kita nak start with the operation of three phase half wave rectifier. Okay, alright. Jadi dekat sini ada kenyataan, okay, ada beberapa kenyataan yang menunjukkan siapakah yang paling positif. Jadi kalau kita nak tengok siapa yang paling positif, kita akan rujuk semula kepada power supply. Saya ambil ni. Okay, kita akan rujuk semula power supply punya waveform. Ya, kita akan rujuk semula power supply punya waveform. Okay, kita ambil ni power supply punya waveform dan kita akan tengok, right? Dan kita akan tengok siapakah yang most positif, ya? Siapa yang most positif? Alright, okay. Jadi syarat untuk kita tentukan siapa ataupun among the three input supply voltages, alright, which among the three yang most positive, ya, yang most positive and most stable, ya, and most stable. Alright, so ingat balik setiap satu interval ini, interval yang ditanda-tandakan ini adalah 30 degrees interval. Okay, ini adalah 30 degrees interval. Okay, 180, 210, 240, 270, 300, 360, 390, 410. Bukan 300, 330 ke Puan? Sorry, sana? 300, 330 kan? Sorry. Okay, this is 330. Three 360. Okay. 390, 410. 390, 410 betul 30, okay, 410, 440. Alright, okay, so saya kat situ. Okay, so kita start dengan 0. Okay, ini 0 This is 0. Okay, this is 0. Okay, dekat 0, at 0 degrees. Okay, at 0 degrees, siapakah yang most positive? Okay, at 0 degrees, siapakah yang most positive? Kalau kita tengok kat sini, which among the three yang most positive? Alright, so kita tengok VAN. Okay, VAN is 0. Okay, VAN is 0. VBN, okay, at that time, okay, at 0 degrees, at that moment, nilainya adalah negatif. Okay, VCN pula, at 0 degrees, nilainya adalah positif. Alright, so macam kerja kita macam senang kat sini.
At 0 degrees, kita compare the three input voltages dan kita dapati VCN adalah most positive. Ya, VCN is the most positive at 0 degrees. Okay. Tetapi adakah VCN itu stable? Okay. Maksud stable, adakah nilai positif dia itu lebih lama daripada dua voltage yang lain? Okay. Adakah condition positif dia itu lebih lama bertahan berbanding dua voltages yang lain? Okay. Jadi kalau kita tengok VCN, memang at 0 degrees nilai dia adalah most positive. Okay, nilai dia adalah most positive. Tetapi nilai VCN is decreasing approaching negative. Okay, nilai VCN is decreasing approaching negative. Okay, VBN pula, kalau kita compare VCN dengan VBN, alright, masa VCN approaching negative ni, VBN masih juga berada dalam keadaan negatif. So VBN ni dah out of the question. Yang ni kita tak boleh nak consider. Ya, kita tak boleh consider sebab apa? Sebab masa VCN jadi negatif, VBN masih tetap negatif. Alright? Okay, kita tengok VAN. Ya, kita tengok VAN. So VAN started off at 0 degrees dengan zero value. Okay, dengan zero value. Tetapi nilai VAN is more stable as compared to VCN. Kenapa saya kata more stable? Sebab walaupun dia berada pada titik kosong at 0 degrees, tetapi nilai VAN is increasingly positive. Okay, is increasingly positive dan dia akan remain positive for a longer time. Okay, VAN akan remain positive sampai sini. Sedangkan VCN hanya akan remain positif tak kat sini. Okay, so sekarang kita kena buat keputusan. Antara VAN, VBN dan VCN, kita kena pilih the most positive voltage. Okay, the most positive voltage. At 0 degrees, kita dah eliminate VBN. Ya, sebab apa kita eliminate VBN? Sebab VBN itu dia remain at negative value for a longer time. Ya, for a longer time. Dia remain negative value sampai 120 degrees. So dia dah out of the question. Dia dah kalah. Alright. So at 0 degrees, kita ada dua. Okay, kita ada dua kemungkinan, which is VAN and VCN. Tapi kita tak boleh nak decide whether kita nak VAN atau nak VCN sebab, okay, sebab VCN is approaching negative. In 60 degrees punya interval, VCN itu dah jadi negatif. Tapi kalau kita tengok VAN, ya, kalau kita tengok VAN in 30 degrees. Okay, in 30 degrees interval, nilai dia makin lama makin positif. Alright, positif dia tu makin lama makin meningkat, okay, sehinggalah 180 darjah. So at 0 degrees, we cannot decide sebab ada dua. Sebab VAN pun boleh, VCN pun boleh. Alright, so kita tak boleh nak decide sebab kat sini ada yang ini, ada yang ini. Kita pergi the next interval, which is 30 degrees. Okay, kita pergi next interval at 30 degrees. So at 30 degrees, what happens? Kita compare sekali lagi antara VAN, VBN dan VCN. Okay, kita compare sekali lagi among VAN, VBN and VCN. Antara tiga tu. This is 30 degrees. Okay, ini 30 degrees punya point. Alright, kita nak satu sahaja yang positif. Ya, kita nak satu sahaja yang positif. Alright, so dekat sini kita boleh nampak at 30 degrees, VBN is obviously negative. Okay, nilai VBN adalah negatif. Sekali lagi, VBN tidak boleh menjadi pilihan. Ya, kita tak boleh pilih VBN sebagai the most positive voltage sebab nilai dia tetap negatif. Alright, okay. Lepas tu kita tengok VCN. Ya, kita tengok VCN. Okay, dekat intersection ini, ya, dekat intersection 30 degrees ni, ya, dekat intersection 30 degrees ni, apa yang berlaku adalah itu adalah persilangan antara VAN dan VCN.
Jadi kalau kita nak compare yang mana lebih stabil, VAN ke atau VCN ke, kita dapati nilai VAN lebih positif. Okay, nilai VAN is positif, nilai VCN pun positif. Tapi siapa yang most positif? Ya, siapa yang most positif maksudnya magnitude dia cantik, tempoh dia berada dalam keadaan positif pun lebih lama. So kita akan pilih VAN. Ya, kita akan pilih VAN instead of VCN. Sebab apa? Sebab VCN is approaching negative for another 30 degrees interval. Okay? Jadi apa yang berlaku sekarang, kita hanya dapat nilai most positive voltage pada 30 degrees. Okay, kita hanya akan dapat nilai voltage yang most positif pada titik 30 darjah dan kita dapati the most positive voltage ialah nilai VAN. Okay, nilai most positive voltage adalah nilai VAN. Okay, alright. Sekarang apa yang kita akan buat dalam menentukan operation untuk 3-phase uncontrolled rectifier? Okay, kita dapati melalui apa yang kita kaji 3-phase supply ni, okay, operation perlu start pada 30 darjah. Okay, operation of rectifier perlu bermula pada 30 darjah. Okay, sebab for what reason? Sebab pada 30 darjah kita sure yang among the three input voltages VAN, VBN dan VCN, okay, hanya ada satu sahaja yang menjadi sangat positif, iaitu VAN mulai 30 darjah. Ya, sebab VCN dia dah approaching negatif. Okay, dia dah approaching negative cycle. Tak lama dia dah approach negative cycle, dalam 30 darjah dia dah approach, dah masuk ke negative cycle. So the most positive, the most stable input supply yang kita dapati, the most positive iaitu VAN, and it happens at 30 degrees. Jadi bila perkara ini berlaku pada 30 darjah, operation of the rectifier mesti mula at 30 degrees instead of 0 degrees. Ya, instead of 0 degrees kita kena mula dekat 30 darjah sebab at 30 darjah lebih meyakinkan antara tiga itu VAN adalah the most positive. Ya, VAN adalah the most positive. Alright? Okay. Okay. So untuk explain what happens to the circuit. Okay, what happens to the rectifier circuit for 3-phase uncontrolled half-wave rectifier circuit, kita akan start di omega T 30 degrees. Okay, kenapa kita start at 30 degrees? Sebab the most positive voltage VAN bermula pada 30 darjah. Ya, bermula pada 30 darjah. Okay, so kalau VAN is most positive starting at 30 degrees, so D1 is forward bias. Ya, kenapa D1? Sebab VAN switch dia adalah D1. Okay, yang dua lagi D2 dan D3 is in reverse bias. Ya, sebab D2 akan di forward biaskan oleh VBN, D3 akan di forward biaskan oleh VCN. Okay, jadi D2 dan D3 belum lagi masa untuk dia on sebab input supply yang nak forward biaskan dia tu belum lagi cukup positif. Alright, so kalau kita dapati cycle yang pertama melalui most positive voltage VAN, okay, bermula pada 30 darjah. Alright, so D1 is turned on from omega T is equals to 30 degrees. Alright, jadi ingat tadi tiga syarat tadi, kita kena ada most positive voltage yang akan switch on kan satu sahaja diode at one time, dan setiap satu diode hanya akan on atau hanya akan hidup for a maximum of 120 degrees. Okay,
So kalau diode 1 start berfungsi atau start to conduct from 30 degrees, okay, so dia akan habis 120 degrees later, which is 150. Okay, dia akan stop conducting at 150 degrees. Okay, start at 30, start at 30, dia akan stop at 150 degrees. Alright, okay. So kita tengok balik, alright, kita tengok balik dekat sini. Bila kita ada, bila kita ada starting of operation untuk D1, starting of operation untuk D1 bermula daripada 30 darjah, bermula daripada 30 darjah sehingga 150 darjah. Boleh tak D1 itu conduct dalam tempoh 30 sehingga 150? Boleh. Kenapakah saya kata boleh? Sebab dalam tempoh 30 hingga 150, VAN masih lagi positif. So kalau VAN positif, maka diode itu di forward bias dan diode itu akan on. Diode itu akan on. Alright. So kalau diode 1 berhenti di 150 darjah. Dia start 30, dia berhenti dekat 150. Okey. Next, siapa pula yang akan on? Next, siapa pula yang akan on? So kita tengok kat sini. 150 is the intersection point, titik persilangan antara VAN dan VBN. Titik persilangan antara VAN dan VBN. Jadi sekali lagi kita kena decide among the three voltages, siapakah yang most positive at that point. Jadi tinggal tengok kat sini, kalau kita tengok VAN, dia masih positif tapi dia dah approaching negatif. Sedangkan VBN nilainya adalah positif dan dia akan increasingly positif. Jadi apa yang berlaku pada 150 darjah, VBN akan jadi most positif. VBN akan jadi most positif. Jadi bila VBN jadi most positif, apa yang VBN akan buat? VBN akan onkan D2. VBN akan onkan D2. So kalau D2 berfungsi ataupun conduct daripada 150 degrees, kalau dia start at 150 degrees, so dia akan stop dekat berapa? Jadi dia akan stop maksimum 120. So kalau 120, kita akan dapat 270. So kita tengok 270. So ini adalah 270 punya point. So kita check, adakah VBN masih lagi positif pada waktu itu? VBN masih lagi positif pada waktu itu, pada waktu 270 degrees. So D2 akan on daripada 150 sehingga ke 270. So 150 ke 270, diode 2 akan on. Alright. So apa yang berlaku seterusnya? Apa yang berlaku seterusnya? Apa yang berlaku seterusnya? Sekali lagi kita ada intersection point. Alright. Kita ada intersection point between VBN and VCN. So intersection point between VBN and VCN, kita akan nampak VBN starts to go negative, tapi VCN is increasingly positive. Jadi dekat sini kita tahu at 270 VCN is now most positive. So kalau dia most positive, dia akan forward biaskan D3. So bila dia forward biaskan D3, titik permulaan untuk D3 to conduct adalah 270 degrees and it will conduct 120 degrees. For 120 degrees period, so dia akan conduct sehingga 390 degrees. So kita tengok 390 degrees dekat sini.
Okay, kita tengok ini 390 degrees dekat sini. So pada 390 degrees nilai VCN masih lagi positif. So diode D3 akan conduct from 270 sampai 390. So ini adalah operation for one complete cycle. Ya, ini adalah operation for one complete cycle. Okay, so yang ini dah VAN balik. Okay, ini dah VBN balik. So ini adalah the second cycle. So dia akan repeat balik lah. Dia akan repeat balik. Ini adalah second cycle. Okay, alright. So bila kita dah faham, macam mana setiap satu diode itu berfungsi, okay, jadi kita kena highlightkan diode apa yang berfungsi pada waktu itu, voltage apa yang memforward biaskan the diode, okay, dan kita kena tahu dia punya starting point dan dia punya stop point. Okay, starting point untuk D2 is 150, stop point untuk D2 is 270. Alright, starting point untuk D3 is 270 dan stop point untuk D3 adalah 390. Okay, so kita dah ada start point and stop point for each of the diode. So D1, D2, D3. Okay, jadi kita tahu D1 input supply-nya adalah VAN, D2 VBN, D3 VCN. Okay, apa yang kita akan buat seterusnya, kita akan tulis dalam table. Okay, kita akan tulis dalam table. So dalam table ni, apa yang perlu ditulis dalam table ini? Alright. Kita akan ada ruang yang pertama iaitu period. Okay, tempoh dia. Ya, tempoh diode itu berkendali. Okay, period ni kita nak letakkan start point dengan stop point. Berapa degrees start, berapa degrees stop. Okay, jadi ini adalah on switch ya, ataupun on diode ataupun switch. Right? So pada waktu yang sama kita kena tahu siapakah yang off dan apakah nilai Vout ya, dan apakah nilai Vout. Alright. So kita boleh tulis siap-siap ya, kita boleh tulis siap-siap. Diode yang on adalah D1, lepas tu D2, lepas tu D3. Ya, dekat sini kita dah boleh tulis siap-siap dah sebab kita dah tahu sequence. Ya, sequence-nya adalah D1 akan on dulu, ya, D1 akan on dulu, kemudian giliran D2, kemudian giliran D3. Jadi setiap satu diode yang berfungsi, okay, jika ada satu diode yang berfungsi, dua lagi diode akan off. Okay, itu syarat dia. Syarat yang pertama tadi, nombor 1 tadi, kena cari most positive supply. Okay. Nombor 2, hanya one diode yang conduct at one time. Okay. Nombor 3, maximum conduction of diode adalah 120 degrees. Okay. Ini 3 syarat yang kena ingat ya. Very important yang you kena ingat untuk 3 phase. Alright. So kalau D1 on, D2 dan D3 akan off. Kalau D2 on, D3 dan D1 akan off. Kalau D3 on, D1 dan D2 akan off. Okay. Yang ini optional lah ya. Kalau tak nak tulis pun tak apa. Yang penting ya, this is optional. So kalau yang penting yang inilah, period kena ada, diode mana yang on kena ada, output voltage pun kena ada. Okay. So itu wajib. Alright. So wajib kena ada. Alright. So sekarang ni, okay, kita nak completekan this table. Ya, untuk 3 phase rectifier ni kena buat table, okay, lepas ada operating principle, ya, apa ada operating principle, kena ada table. Alright, sebab table ni akan membantu untuk kita lukis output waveform, ya, untuk kita lukis output waveform. Alright, jadi sebelum kita nak lukis output waveform, kita akan penuhkan table ni dulu. Start with the on diode.
Okay, diode mana yang on pada waktu itu? Okay, this is optional. Tak nak tulis pun tak apa, tak ada masalah. Okay, next is, lepas kita tahu diode mana yang on, kita akan tahu dia punya Vout. Ya, sebab apa kita tahu dia punya Vout? Sebab setiap satu diode ini di-forward bias oleh 3 different supply. Okay, itu VAN, VBN dan VCN. So kalau D1, dia di-forward biaskan oleh VAN, so Vout dia akan jadi VAN. Kalau D2 di-forward biaskan oleh VBN, so nilai Vout dia akan follow nilai VBN. D3 akan follow nilai VCN. Okay, alright. Lepas tu last sekali kita boleh letakkan yang start dan stop point tadi. Alright, conduction of 3-phase rectifier akan bermula pada 30 darjah. Okay, dan diode ini akan start to conduct at 30 degrees and it will conduct for a maximum of 120. So kalau dia start dekat 30 darjah, dia hidup for 120 degrees, dia akan stop pada 150 darjah. Okay, dia akan stop pada 150 darjah. Alright, so next diode, dia akan sambung from 120 degrees. Okay, dia start at 150 degrees. Kemudian dia akan conduct for 120 degrees dan dia akan stop at 270 degrees. Right? Next, right? 270 dan dia akan stop at 390 degrees. 390 degrees. Okay? Alright. So up until nak isi table, ada soalan? Tak ada Puan, okey. Okay. So kalau you dapat dah table, the next step is kita kena sketch. Alright, kita kena sketch dia punya waveform. Alright, so we have completed the table. Next is we have to sketch. Ya, apa yang kita nak sketch? Kita nak sketch the output voltage waveform. Ya, output voltage waveform for 3-phase uncontrolled. Okay, 3-phase uncontrolled half wave rectifier. Okay, uncontrolled rectifier. Okay, alright. So kita tanda 30 degrees, 150 degrees. 30 degrees, 150 degrees. Okay, 30 to 150. V out is VAN. So kita sketch lah. 30 kat sini, kita ikutlah waveform VAN. Okay. Sampai kat 150, stop. Okay. Sampai kat 150, berhenti. Sebab apa? Sebab daripada 150 sampai 270, nilai output adalah VBN. Okay. So 270 kat sini. Alright. So 150 tadi, sambung. Sekarang nilai output adalah bersamaan dengan nilai VBN. Okay, sampai 270, stop juga. Sebab apa? Sebab from 270 to 390, okay, 270 to 390, output kita adalah VCN. Okay, output kita adalah VCN. So inilah caranya macam mana kamu sketch output waveform untuk 3-phase rectifier. Okay, jadi output waveform untuk 3-phase rectifier mesti lukis atas ini. Okay, atas template waveform phase voltage ni. Okay, mesti sketch atas template phase voltage. Okay, V phase. Sketch output dia, output waveform. Mesti. Okay, sebab kalau kamu freehand, nanti kamu punya bentuk waveform tu dia tak tepat lah. Ya, sebab apa? Sebab kita nak tahu what are the value of voltages. Okay, at interval 30 to 150. Okay, at 150 to 70. Kita nak tahu apakah nilai voltage at
different intervals itu. Jadi nak tak nak memang kamu tak boleh freehand lah. Ya, kamu tak akan dibagi suruh lukis freehand lah, sebab nanti bila kamu lukis freehand, jawapan kamu tak tepat. Sebabnya untuk waveform kita nak tengok start point, stop point. Ya, kita nak tengok start point, stop point dan the shape of the waveform dan the value of the waveform. Ya, start, stop point, shape, okay, shape dan the value of the output voltage. Ya, value of output voltage. Alright. So bila kita dah sketch ni, ya, bila kita dah sketch ni, right, kita ada bahagian ni. Okay, kita ada bahagian ini. Daripada 0 ke 30 ni macam waveform ni tergantung. Ya, waveform tergantung dekat tengah-tengah. So what happens? Yang belakang ni tak ada masalah sebab yang ini dah masuk second cycle kan. Okay, yang kat depan ni dia macam pelik sebabnya dia tak continuous. Dia ada terputus dekat situ. Alright. So apa yang berlaku sebenarnya adalah, okay, apa yang berlaku sebenarnya adalah ini, okay, this part, right, this part is from previous cycle. Okay, ini adalah from previous cycle. Jadi kalau kita nak gambarkan waveform output kita ni dalam continuous waveform, okay, jadi kita tunjukkanlah, ya, kita kena tunjukkanlah apakah nilai yang ada di depan yang hilang ni tadi. Okay, sebab tadi kita start at 30 degrees kan, ya, kita start at 30 degrees, kita habis dekat sini 390. So apa yang hilang dekat depan ni? Okay, what is missing here? Okay, what is missing here is actually what is terlebih here. Okay, kita punya one cycle, ya, kita punya one cycle adalah sehingga 0 sehingga 360 degrees. Tapi sebab kita dah shift 30 degrees di depan, dekat belakang pun kita shift by 30 degrees. Alright, instead of habis dekat 360, kita habis dekat 390. Instead of start at 0 degrees, kita start at 30 degrees. So what is actually missing kat depan ni, okay, sebenarnya ialah sama seperti apa yang ada after 360. Okay, apa yang ada selepas 360 ni, itulah yang ada kat depan ni. It's exactly the same. Okay, it's exactly the same. So kita tengok kat sini 360. Okay, kat 360, apa yang ada at 360 point ni? Ini adalah waveform for VCN. Alright. So ini adalah waveform of VCN. So VCN is the output for diode number 3. Yeah, diode number 3. So apa yang missing in front from 0 degrees to 30 degrees is actually the value of VCN, okay, due to the conduction of D3. Alright, so kalau D3 on, D1 dan D2 akan off. So apa yang ada kat depan ni? Kita akan ada satu waveform yang equivalent to VCN. Ya, sebabnya kalau kita biarkan dia tergantung macam tu, dia macam incomplete. Mesti orang akan tertanya-tanya, what happens during that 0 degrees to 30 degrees? Kenapa kosong? Ya, kenapa kosong? So kita kena complete. Tak kisahlah berapa banyak yang kita shift, ya, berapa banyak yang kita shift at the starting point. Okay, dekat depan ni kita kena completekan. Alright, jadi period of conduction mesti tunjuk starting at 0 degrees. Ya, starting at 0 degrees walaupun sebenarnya kita punya actual starting point kita shift by 30 degrees. Ya, kita shift by 30 degrees. Alright, so that is how, macam mana kita daripada operation principle for 3-phase uncontrolled half-wave rectifier, kita completekan the table of operation. So ini saya panggil table of operation. Okay, ini table summary lah, ya. Table of operation summary, ya. Operation summary. Okay, then we complete this. Alright, lepas kita complete yang ini, kita kena sketch. Ya, kita kena sketch waveform of output voltage. Ya, waveform of output voltage. Alright. So lepas kita sketch, okay, lepas kita sketch, alright. Okay, ini yang dah version yang dah dilengkapkan lah, ya, version dilengkapkan.
So this is the ni. So lepas kita dah sketch ni tadi, V out, alright, kita boleh sketch untuk I out. Okay, untuk output current punya waveform, ya, untuk output current punya waveform, kita still akan ada ripple, ya, kita still akan ada ripple. Alright, so untuk output current waveform sama juga, dia punya starting point and dia punya stop point akan sama dengan the voltage, the output voltage. Ya, sebab ini adalah R load, ya, because this is R load. So voltage output dengan current output is in phase, is actually in phase. So dekat mana dia start dan dia stop, itu juga berlaku untuk current, itu juga berlaku untuk current. Okay, the same goes yang kat depan ni, yang kat depan ni. So kalau nak senang, ingat whatever yang go beyond the 360 degree point is actually equivalent to what is missing dekat depan ni. Okay, so dia sama. Alright, so, tak kisahlah dia go beyond sampai 450 ke berapa-berapa pun, nanti kalau control rectifier tu dia akan go beyond 360 degrees. So whatever yang selepas 360 is actually the same with what is missing in front. Okay, senang aja nak ingat. Alright, senang saja nak ingat. So apa dia sebenarnya missing in front? Sebab kita punya conduction of lita, kita dah shift, ya. Kita dah shift by 30 degrees ke 60 degrees ke berapa degrees lah. Ya, kita tak start at 0, sebab itulah kita tak habis dekat 360. So kita akan anjak juga kita punya stop point selepas 360. Okay, itu dah masuk the next cycle. So bila kita chop off this output waveform punya diagram, alright, kita akan nampak the previous cycle punya value of output, ya, previous cycle value of output. Alright, so untuk yang seterusnya adalah formula, ya, untuk yang seterusnya adalah formula. Jadi formula untuk 3 phase saya tak rasa kamu disuruh derive. Ya, I don't think you will be asked to derive the equation lah. Okay, sebabnya dia akan melibatkan trigonometry identity yang agak panjang. Okay, jadi dalam CDOS saya ada letakkan dia punya derivation step. Saya rasa saya ada masukkan sekali yang 3 phase, ya, untuk kamu tengoklah derivation step. But I don't think soalan akan keluar untuk derive 3 phase lah. Kalau dia keluarkan, maksudnya dia agak kejam lah pada saya. Right? So as for me, I won't be asking derivation for 3 phase punya formula. Ya, saya tak akan tanya 3 phase punya formula dalam mana-mana saya punya assessment. Ya, dalam mana-mana saya punya assessment. Okey. Jadi sekarang ni untuk formula, ya, untuk formula untuk V out, ya, untuk formula untuk V out, dia dinyatakan dalam 2 nilai. Okey, ini menggunakan phase voltage. Okey, ini menggunakan line voltage. Okay, ini menggunakan line voltage, ini menggunakan phase voltage. Jadi nilai yang digunakan adalah peak value, ya. Nilai yang digunakan adalah peak value, bukan RMS value. Ya, nilai yang digunakan adalah peak value, bukan RMS value. Jadi apa kaitan antara line voltage dengan phase voltage? Okay, apa kaitan line voltage dengan phase voltage? Okay. Line voltage RMS adalah bersamaan dengan square root of 3 phase voltage RMS. Okay. Line voltage RMS adalah bersamaan dengan square root of 3 darab dengan phase voltage RMS. Okay. So line voltage peak bersamaan dengan sama juga square root of 3 V phase peak. Okay, jadi always remember RMS value dengan peak value. Okay, dalam formula pengiraan average output voltage, kita guna peak value, ya, kita guna peak value. So make sure you ingat kaitan antara V peak dengan V RMS. So V peak
adalah square root of 2 kali dengan V RMS. So kena ingat. Alright. Jadi ini, formula ini, 3 formula ini mesti guna dengan berhati-hati dalam calculation punya questions. Alright, dalam calculation punya questions. Sebab dalam calculation punya questions, value of supply, value of supply, dia akan bagi dalam nilai V line RMS. Biasanya dia akan bagi dalam nilai V line RMS. Jadi you kena pastikan you convert kepada peak value. You convert kepada peak value. Alright, so it's up to you. You nak convert kepada phase, atau you nak convert kepada peak, ataupun you terus saja guna line voltage punya value dan you terus convert kepada peak. Kalau guna phase punya formula ni, maksudnya you ada extra one step sebab nak convert line kepada phase voltage, lepas tu daripada RMS voltage kepada peak value. Kalau you terus je guna line voltage punya value, so you daripada RMS, you terus saja pergi ke peak value for the line voltage. So ini kena hafal lah, dia kena hafal. Dia kena hafal. So untuk 3 phase, dia tak susah nak kenal sebab dia ada 3 kali ni. Sebab dia ada 3 kali V peak. Dia akan 3 kali V peak over 2 pi. So half wave dia akan over 2 pi. Alright. So ini adalah formula untuk 3 phase half wave uncontrolled rectifier.